For today's video, we're going to Plaza. May event sila, so yeah, we're going there. And update with you guys pag nandun na tayo. Tsaka na sila yung food court doon, like a lot of food, so let's check it out. Squad are here. There we go, let's go. Almost there, guys. So guys, naramid diri guys. So let's explore. Wait ra ko quick. Dagan kay tao diri guys. Karani. I'll show you around. Kumbo? Awak ko to. May hotdog na siya, may nagkukwit. Tempura. Sa kabaso. Pangutan na. Ano ba kami? Thank you. 100. Pila ka buok? Ato initon. Ha? Sure ka? Di ka drinks? Tama lang mo. Pili lang. Curry. Lemon. Magbalik na po mi guys. Kailan may ilang lemon siya. So guys, namalit na may otro kay Lami kay Lord Juice. Dire recommended. So mag-try pa pizza. I don't know guys. We'll try the beef and mushroom guys. This one. But I really like this. But they recommend me this. So let's see if it is good or not. Okay. Videoin mo nga ako dahil. Ganun. Nyara. Nyara po yan. Nyara ko dito. Na? Puta na akong dili ko. Uy, gipli na nini mo? Okay. Didagan ang word ba? Thank you. Iba to sa We got Nadira the TV. goodies. Now we're going to try. Right? Try another? I mean, tanaw ka ta. Try another. Try another. Okay guys, we'll try this one. Kaya ko isa rin mahala. Halang no? Ay, isa po ang ma'am. Para lang ay. Wait lang ma'am ha. So guys, thank you. Kailangan mo aduha. Support sa akin. Okay na. So guys, nalasyon siya kay anak ko. Magkuhan mi. Wala nagbalay o mag-food trip. Kami mag-food trip or maadto mananaw. Ano siya, mag-food trip na lang na. Like kayo rin guys, magpalit na lang siguro to. Tiwasan ko to glanta tong gilanta ni Dodo. Hindi, ikaw kuhan. Sakto ba? Pinda ka. So guys, ito yung nabili namin and let's go home and eat. Butang ti. Tara na. Eh, ngani ano ko patulo.
Okay. Ala, si GR. Makita na yung GRT. Okay lang, ano naman. Layo to. Ay, wala na siya dito. Ingon man ko na, ayaw uli. So, muli na ta, guys. Nabudol to. Wala na ako. Ma, ang sala si Ate Monique. Wa ako Bye ka-support. guys. See you in our next video. Bye. Ano man ko ka GRT.